Magkaigsunan, matag karon ug unya makadawat kami og inyong mga pangutana. Happy Whispers Meeting Tibok na kalibot. Atong tulumanon oras sa atong Padaran ko silang isyu na walay kalabutan sa kawas. Magdesidir na ganita nga mo serbisyo sa atong Ginoo. Ang yawa, pangita o pamagi, mo-offer na mura-mura po o iya sa Diyos. Ang inahan kaya ariglaran ang napulog na mga anak. pinako kalimutan ingon sa Ginoo. Nga ang tanang mga kalisod iyang isukli. Happy prayer meeting sa Tibok Kalibutan. Ang atong S&S Media Ministry Cagayan City magkikaubang kaninyo ng pipila ka mga gutlo alang sa atong tulumanon oras sa atong leksyon. Mao kining panahon nga atong pagatunaan ang nahanay nga suhito karon nga semana sa atong lesson. Nga kini giandam sa General Conference Sabbath School Department. Sa pagsugod, magampog kita. Gamhanan nga Diyos. Salamat sa imong pagkiuban. Nining S&S Media Ministry. Nga dugay-dugay na kini nga nag-alagad sa pagdala sa mensahe ngadto sa imong mga katawhan. I-sustain o Diyos nga kini magapadayon aron magkaserbisyo pa og dugang ngadto sa imong mga kanakan. Magapanay ikaw sa nagapaminaw nini, labi na sa mga magtutudlo sa Sabbath School Department. Aron-aron na sila ikapahat nga nahanay nga mga pulong gikan kanimo. O balang espiritu ikaw, mag-aabli sa among panghuna-una, aron amo masabtan ang mga panghitabo sa unang panahon nga kiniadunay kahulugan sa presente ug sa umaabot nga kapanahonan. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Ginoong Hesus manluluwas. Amen. Mga kaigsunan, ayaw lang mo katingala nga muhangi og gihapon ko ninyo kay nanay nitubag sa ako mga hangyo. May tungod din atong laptop karong atong gikuha. Nilugos lang yung kukuha, pinagi sa akong credit card tungod kay di na ko makahulat sa mga tabang ninyo sa nakalaylay mga dapit. Tungod kay daot na gitong usan ako ka laptop. Nya kinigson credit card naman wa na. Na tayo short charge sa ani kay wa man ako maipasi kay kulangan man gyud. Napag tay kulang mga kaigsunan. Apa salamat kay dunay daghang nitubag. Actually daghan man gyud ang nitubag. Kaya wala man ta mag-iisip sa mga kantidad. Ang ato ba nga, kanabang magtinabangay ba ta? Give and take. Ano lang yun, mga kaigsunan. So nadaghang nitubag, apan ako mayroon kaninyo, napagyutay kulang. Muhunong na gani ko og istorya ninyo anang mga butang nga nagpasabot nga natubag na ang tanang nga mga obligasyon nato. So manginaot ko nga inyong hatagag pagtagad. Wala man ta mangayo ninyong dinagko. Abi ninyo, bisag ginagmay lang basta kay daghan bitaw. Kanang naminaw bitaw mo tabang lang yun na. Ay, perting dali arag yun. Perting dali arag yun. Akong pasalamatan ang katong nagapadala na sa mga tabang na ini nga proyekto. Nakatabang yun, dako. Pero manay ako gingon, wala pa yun matubag ang tibok na kantidad mga kaigsunan. So, sa magkausapa ako maghangin ninyo, please, matandog inyong mga kasing-kasing. Bisag ginagmay, dinagko kung sa diha. Basta lang kamo nakatabang ni ining atong panginhanglan. Karong mga kaigsunan, pagkanindot sa atong topic, kagikan sa Exodus mga kaigsunan nga nagdumala sa maong lakaw sa mga Israelhanon mao si Moses. Ugon niya karon ang nidala na sa mga Israelhanon si Joshua na. Niabot na sila dito sa yuta sa Saad. O galing lang kay si Moses, wag yung makatabok mga kaigsunan. Wag yung makatunob sa yuta sa Saad. So karon mga kaigsunan na atong pag-isgutan
ang kinabuhi sa mga Israelahanon sa panahon sa pagdumala ni Joshua or Josue. So nata sa lesson number 1. Recipe for success. Mga talamdan alang sa kalampusan. Sa ito pa, natay mga sumbanan kung saan nga kita makabaton og kalampusan. Ang teksto na gayon sa Joshua chapter 1 verse 7. Hinunoa kamo magbaligon og magmadasigon sa pagbantay sumala sa mga tanang mga balaod nga diin si Moses nga akong sulugoon nagsugo kaninyo. Ayaw kamo pahalayo gikan sa inyong wala, sa inyong tuo, ni paingon ngadto sa inyong wala. Aron kamo magmauswagon bisag asa mo mag-adto. So mga kaigsunan, akong gi-underscore ang tulo ka mga pulong. Be strong, courageous, and observe. Magbaligon kamo, magmadasigon o magmaisugon, apan bantayan ninyo ang mga balaod nga gihatag nako kang Moses. Kung unsa man ang nahatag nga balaod, sunda gyud ninyo. Ayaw mo kadto sa wala, ni sa tuo, sunda lang gyud ninyo. Kay kamo magmauswagon. Abi niyo igsoon, kini nga teksto maaplikar gyud sa atong kinabuhi. Maaplikar ni. Tapos sa 40 ka mga tuig nga lakaw sa mga Israelhanon. Sa kabingawan gikan sa Egypto pengon sa Kanaan, si Moses 120 ng panuigon. Nipahulay na gyud siya. Igulan siya nakatanaw sa yuta saad. Panwa gyud makatunog sa yuta sa saad. Si Joshua igsoon nga daan niyang mao'y kauban gikan sa Egypto. Unya, mga kaigsunan, nakakita si Joshua sa kahimtang sulod so 40 ka mga tuig, unsa ang pagka masinukulon sa mga Israelhanon. Unsa ang mga backsliding nga ilang nagyan. Unsa ang mga Diyos nga ilang gialagaran sa kadalanan. Unsa ang mga pagbagulbol sa mga Israelhanon na saksihan gyud kini ni Joshua. Busa karon ang gibugaton sa buluhaton naa sa abaga ni Joshua. At least dili siya estranyo. Kaya decide siya sa abilidad sa iyang mga katawhan. Abi niyo igsoon, kadtong original nga mihawa gikan sa Ehipto. Nga nibaktas pa yung sa Kanaan, nangamatay man to sa dalan ba, dili bitaw bigla pod. Mga tagpila mga matay sa dalan. Naay mamatay tungod kay gisilutan sa Dios, di ba? Naay mamatay tungod kay misukol sila. Ingon na mga kaigsunan, ang uban siyempre balatian, ang uban panuigon. Abi nimo ang original nga nakaabot mga kaigsunan sa Ehipto, original gyud nga kanang gikan gyud sa Ehipto pengon sa Kanaan. Si Joshua, si Caleb, si Eleazar o si Ithamar, mga anak ni Aaron. May gani kay noy nabilin sa sacerdote mga kaigsunan. Kini mao yung original igsoon upat taragyod ka mga tao. Joshua, Caleb, Eleazar ug Ithamar. Mao ra gyud original nga mga tao nga gikan sa Ehipto pengon sa Kanaan. Busa kining nakaabot sa Kanaan igsoon diri na nato nga tao sa dalan. Within 40 years na nga tao diha sa dalan mga kaigsunan. Namalandong ko, tila no? Wa gyud makatilaw sa iyo ta saan katong mga tao nga original gyud nga mao'y nibiyahe gikan sa Ehipto mga kaigsunan. Ang dako nga pangutana ni Diyos sa mao, kining bag-ong kaliwatan sa Israel, nga naibot sa Kanaan,
magmasinugtanon ka kini sa Dios? O parehagi hapon sa ilang mga ginikanan nga musukol mo bagulbol. Mo kini ang mga kabalaka ni Joshua mga kaigsunan. Unsaon niya nga siya mahimong malampuson nga leader sa mga Israelhanon. Karon igsoon akong balikon si Moses namatay na ug si Joshua gitudlo sa Dios nga siya na mo'y leader. Si Joshua ug si Moses adunay ilang paralelism, adunay ilang mga pagkasama-sama. Si Moses gitawag sa Dios, si Joshua usab gitudlo sa Dios. Si Moses gitawag sa Dios pagdala sa mga Israelanon kutob ra gyud sa pangpang sa suba sa yuta saad. Si Joshua mga kaigsoon gitawag sa Dios magdumala sa mga Israelanon nga tuana sa yuta sa saad. Busang Joshua chapter 1 verse 3 nagingon, Joshua, ang mga dapit nga matumban sa inyong mga tiil, ako na nang nihatag ni Moses sumala sa akong gisaad kaniya. Karon igsoon, si Joshua mo'y mutiwas sa ilang settlement, sa ilang pag-okupar sa yuta. Dako ang yuta nga gisaad sa Dios kang Moses. Pag-abot nila, igsoon, waday nila mo okupar tanan. Kaya na pa mga problema sa mga yuta, mga kaigsonan. O si Joshua karon mga kaigsonan, siya na mo'y bagong Moses sa kaliwatan sa mga Israelhanon. Kaya nang gitagna sa Dios, gihatag kang Moses ngayon. Adunay akong pabarugon nga manalab na sama ni Moses. O si Joshua mao na kiniigsoon ang gisaad nga sama ni Moses. Karon siya na mo ay mutiwas sa saad sa Dios. Naana siya kamot. Nagkinahanglan nga siya magmalampuson gyud na leader. Sa Deuteronomio 18:15 nagingon, the Lord your God will raise up for you a prophet like me from among you, and from your brothers, it is to him you shall listen. So si Moses nagingon nga ang Dios magapa tindog sa usa ka tawo nga sama kanako. Maminaw kamo kaniya. So karon igsoon ang katumanan niini mao si Joshua. Ang Joshua chapter 1 mga kaigsonan. Bisa namatay na si Moses. Apan napulo ka bisis gibalik-balik pagsulti sa chapter 1 mga kaigsonan si Joshua nga si Moses servant of the Lord. Si Joshua sa chapter 1 kaupat giskutan katabang ni Moses. Assistant lang mga kaigsunan. Akong balikot. Joshua chapter 1 patay na si Moses pero gisgutan 10 times nga si Moses servant of the Lord. Si Joshua igsoon 4 times assistant ang iyang katungdanan. Dugay nga kapanahonan mga kaigsunan nga siya gitawag nga servant of the Lord. Kano sa lang siya gitawag nga servant of the Lord? After these things, Joshua the son of Nun, the servant of the Lord, died, being 110 years old. Paingon na sa iyang pagkahinog sa panuigon si Tujis na iyang panuigon, una pa sa gitawag nga servant of the Lord. Still dugay gyud nga katungdanan nato makuha. Servant of the Lord. Dito na sa iyang duol ng nga kamatayon. 110 years na iyang panuigon, una pa sa gitawag nga servant of the Lord.
Pagbisan pa na ini mga kaigsunan, klaro gyud kayo sa sinulat sa Joshua nga si Joshua mo'y leader nga gitudlo sa Dios. Si Joshua or si Moses mo'y mga tigpamaba sa Dios. Siya o sila mo'y mo implementar sa plano sa Dios alang sa mga Israelhanon. Karon ang sugo sa Dios, cross, take, divide, serve. Tabok ka mo sa Jordan. Kuhaan ninyo ang yutas kanaan. Bahin-bahin na sumalas tribo ug mag-alagad kamo kanako. Mao ni ang awhag sa chapter 1 sa sinulat ni Joshua. Kay naa dinhi ang mga talambagan nga gihatag ni Joshua. Upat ni ka mga bahin, mga kaigsunan. Ang maong libro ni Joshua sa unang chapter. Number 1, ang pagtabok nila sa suba sa Jordan. Joshua chapter 1 verses 2 and 9. Number 2, ilang gidaog, gikuha nila ang yuta. Joshua chapter 1 verses 10 and 11. Number 3, ilang gibahin-bahin ang yuta sumala sa tribo. Joshua chapter 1 verses 12 and 15. Number 4, og sila giawhag nga mutumang gyud sa tarang balaod nga gihatag ngadto ka Moses. Joshua 16 chapter 1 verses 16 to 18. Mga kaigsunan, ang libro ni Joshua nagapakita nga kining tanan ang Diyos mo'y nagpasiugda. Ang Diyos tanan mo'y nagpasiugda. Ang tanang pagpasiugda sa Diyos gihatag ngadto ka Moses. Dili masayon. Ilang gubaton ang mga taga-Kanaan. Og ang ilang kalampusan naaragyod sa kamot sa Diyos. Kay ang sugo sa Dios, okupahan ninyo ang yuta nga akong gisaad ka Moses. Sa ato pa, gipaagi to gubat mga kaigsunan. Gipaagi gubat. Naanas kamot ni Joshua ang pag-implementar sa plano kay naamay mga namuyo nga mga taga-Kanaan. Madaog nila o makuha nila nga yuta kung sila magpabilin nga masinulundon sa Diyos nga gilagaran sa mga Israelhanon. Ang tanang mga pagpasiugda sa Diyos, gipakita ning tulo ka mga pulong nga gitawag sa English verb, action word. Cross, tabok mo. Lisod, ayaw kabalaka, makatabok mo. Mapikas ka ng suba sa Jordan. Kuha ng yuta, mga dagkong tao, ang mga syudad may mga parel, kuhaan na ninyo. Parugaling lang, mag-alagad mo na ako nga matinumanon. Mauragin na gihangyo sa Diyos. Pag-alagad lang mo nga matinumanon mo. Ako na'y bahala sa tanan. Now, igsoon, ang kalapusan ni Joshua wala ni gihatag nga luto ng daan. Nagkanang sukaran ka na lang, no? Iksaon, grabe panghago. Mas maayo raman tong sa mga Israelanong kaang gubat ginagmay raman, gikan sa Ehipto. Ang kapoy lang to, ang baktas. Pero kinigsoon ka ng pag-abog ni mo sa taga-Kanaan, grabe na kalisod nga trabaho mga kaigsonan. Grabe na nga kalisod. Apan imong makita nga ang tanang gisugo sa Dios imposible makuha sa mga Israelhanon sa ila lamang kaugalingong paningkamot. Wala. Pero kung sila magmatinumanon lamang sa Dios, ang tanan nga gisaad sa Dios mahihatag kanila. Adunay duha ka mga sinultian dinhi sa saad sa Dios nga ato nga tagapagtagad. Ang Diyos nagingon nga, I will give
the land. Ihatagay pa ang yuta. Apan kang Moses, I have already given the land. Ang yuta gasa gikan sa Dios. Kay siya mo'y tag-iya sa yuta. Pag-abot sa mga Israelhano, mga kaigsunan, ang yuta nga gisaad kang Moses nga dako nga portion, okupado ang uban. Manang di nila makuha diretso. Mungarang kang ngadto kang Moses, ang gigamit sa Diyos, I have given to Moses. Humanang nihatag. Parang kang Joshua, I will give you the land. Mga kaigsunan, busa, ang dako yung nga yuta mo'y saad, apan di, pag-abot sa mga Israelhanong sa yuta, sa duwa nila makuha tanan kay naay nagpuyo. Di ni mo maabog mga kaigsunan. Joshua chapter 1 verse 2. Si Moses nga akong alagad patay na. Busa ikaw tumindog muadto ka sa Jordan ug dadaang mga katawhan ngadto sa yuta nga ako nang gihatag kanila sa mga katawhan sa Israel. That I am giving to them. Ihatagay pa mga kaigsunan. Sa versikulo 3 sa giyon, ang matag dapit nga matumban sa inyong yuta, sa inyong matiil, akong igahatag. Ako nang nahatag sumala saad kang Moses. So ang dako nga yuta nga gisaad, nahihatag ng kang Moses. Panaalang kang Joshua mga kaigsunan, ila patong haguan. The land that I will give to you. I will give to you. Tungod kay naay nag-okupar mga kaigsunan. So ang saad sa Diyos ngadto ni Moses, nagpasabot nga ipadayon ni Joshua mga kaigsunan ang pag-implementar. Ang saad sa Diyos, dili ba yan ang magic? Napag-iwan niya ang yuta sa doon na wag itabi sa wala, naapay